नमस्कार समस्त को स्वागत करुच्ची पुणी एक नुआ भिडियो मु आलोक। तो आपण मान एक बिग अपडेट। तो वर्तमान समय पाखापाखि राति 10:30 किंतु एबे गोटे अपडेट आसिला अनुगुल जिलार होमगार्ड पिला मानकु नहीं से जो एग्जाम होता तो फाइनाली से जॉइनिंग लिस्ट आसी। तो जेहेतु राति 10:30 पर है तथापि जेहेतु अपडेट पहुँचला एक मोस्ट इम्पोर्टाट अपडेट जेहेतु काली सका जॉइनिंग अच्छी मुझे चाहिए ए राति भिडियोटी आपण मानक भिडियो सहित अपडेट देवाई। तो जेहेतु आपण मानकर भल पाइबा एवं सपोर्ट रही चैनल पे तो प्रति मुहूर्तर अपडेट आपण मान पाखे पहुँचा दरकार। तो अपडेट या रही कि आपण मानकर जेहेतु आप जानते आज 22/1/2026 आपण मानकर अनुगुल जिले में जो 141 पदवी को लेकिन जो पूर्व एग्जाम कर फिजिकल रिटिन ये सब को भाइबा टेस्ट ये सब करा तो फाइनाली आपण मानकर आज रिजल्ट पब्लिश होइछि। एबे रिसेंट राति 7-8 भितर आपनकर रिजल्ट आसिला। तो मुझे 10टार वीडियो बनौछि आपण मानक पई। एबे मो पाखु आसिक अपडेट पहुँचला। तो आपण मानकर जोटा रहिथिला 141 पदवी जोटा प्रोविजनल सिलेक्टेड लिस्ट रही आपणकर प्रोविजनल सिलेक्शन ऑफ 141 आउटसाइडर्स फॉर देयर एनरोलमेंट आज होमगार्ड्स इन डिस्ट्रिक्ट होमगार्ड ऑर्गेनाइजेशन अनुगुल। तो बहु पिला मानकर मेसेज थिला हमर केबे रिजल्ट बाहरिबो अनुगुल जिल्लार। तो मु आपण मानकु बारंबार कहिथिली आपण मानकर लास्ट वीक भितर आपणकर आसी जिबार अछि। तो फाइनाली 15 तारीख रे आपण मानकर फाइनल होता केबे आसीबा पई। तो मु डेट आपण मानकु कहनथिली जानिथिले भी कहीं ना जदि डेट मिस मैच होउची तो आपण माने कमेंट रे याड सडू कहबे कहीं आसलानी कोन पे आसलानी पुणी बहुत रीजन। तो से फाइनाली आपंकर जो दिन आसबार था मुझे कही लास्ट वीक भितर। तो फाइनाली आज आपंकर 22 तारीख में रिजल्ट पब्लिश होती। तो कौन रही डिटेल्स देखु विथ रेफरेंस टू द सब्जेक्ट सीटेड एभव 141 कैंडिडेट्स आर प्रोविजनल सिलेक्टेड with approval of the state homeguards directorate ओडिशा कटक लेटर नंबर 282 होमगार्ड जोटा आपनकर रही 21/1/2026 रे आपण मानकर जो एनरोलमेंट होता होमगार्ड ऑर्गेनाइजेशन तरफ अनुगुल इज टेम्पोरारी 23/1/2026 रे आपनकर फाइनल लिस्ट करा जायछि कोटा को द एग्जिटिंग वैकेंसी फॉर ए पीरियड ऑफ 3 इयर्स सब्जेक्ट टू आउटकम। आपनकर जो 3 वर्ष पर होमगार्ड रही ड्यूटी आपड़ कन्स्टाट भाव में ड्यूटी करवा दरकार। तो सही रूल हिसाब से आपंकर गोटे मेमो नंबर अच्छी एवं सीरियल नंबर आपंकर गोटे वेरिफिकेशन रही। तो वेरिफिकेशन ऑफ कैरेक्टर एंड एंटेसीडेंट्स एंड सक्सेसफुली कंप्लीशन ऑफ बेसिक कोर्स ऑफ ट्रेनिंग। तो आपण मानकर जो बेसिक कोर्स रही तो आपको निहाती भाव में कंप्लीट करा पड़े ये ट्रेनिंग कथा रही आपंकर डिटेल्सटा। द लिस्ट ऑफ 141 कैंडिडेट्स हु आर प्रोविजनली सिलेक्टेड फॉर देयर एनरोलमेंट इन होमगार्ड organization Anugulu are attached here with for the information. The selected candidates are directed to report their joining in the office of the commandant of homeguards Anugulu immediately on date 23/1/2026। तो ये सब कथा छाड़ी नि तो आपण माने मेन कथा आपनकर एठी ही लिखा रही 23/1/2026 माने आसंता काली मु वीडियो आज राति अपलोड करुच्ची आपण मानक पई मोस्ट इम्पोर्टाट वीडियो जेहेतु आपण मानकर जॉइनिंग लिस्ट। तो से मोस्ट इम्पोर्टाट वीडियो कारण जदि भी किसी पिला मिस कर सकाळे हैरान होइजिबे। द फाइनल लिस्ट ऑफ 141 कैंडिडेट सिलेक्टेड ऑन द बेसिक ऑफ मेरिट आपनकर मेरिट हिसाब रे 141 पिलांकर जो लिस्ट रही तो सेटा पब्लिश करा जायछि। देखि नियंतु एठी रही आपण मानकर रोल नंबर सीरियल नंबर आपण मानकर देखि नियंतु एठी रही सीरियल नंबर 1 रोल नंबर आपनकर रही 2961 ना रही जगन बेहेरा नेम ऑफ द कैंडिडेट्स रही 2 नंबर देखि पारुथिबे 204 रही रोल नंबर हरे कृष्ण महापात्र 3 नंबर आपनकर रही शक्ति रंजन दास 4 नंबर सुबोध देहुरी 5 नंबर सौम्यदीप प्रधान 6 नंबर रही सचिदानंद होता 7 नंबर रही सिद्धांत बेहेरा 8 नंबर रही शिवाजी साहू 9 नंबर रही अमित महापात्र 10 नंबर रही त्रियाशीष साहू 11 नंबर रही दिलीप कुमार प्रधान 12 नंबर रही दिलीप देहुरी। तो यही भाव में आपण मानकर जो 141 पदवी जो लिस्ट रही है मो स्क्रीन रे पूरा स्लोली स्क्रोलिंग करनोची आपण माने पूरा देखि नियंतु। जदि भी को पिला मानकर पीडीएफ टी दरकार मो टेलीग्राम चैनल एवं व्हाट्सएप चैनल दे दूची आपण माने जदि टेलीग्राम चैनल जॉइन होगा चाहूँगी ताले निहाती भाव में टेलीग्राम चैनल लिंक मो चैनल डिस्क्रिप्शन में रही आपण माने सेठू मते जाई डायरेक्ट जॉइन हो पारे। मुझे रिजल्ट पब्लिश हो पीडीएफ टी को सेठी पिन कर दूची आपण माने सेठू डाउनलोड करके डायरेक्ट मते देखि पारिबे।
କାରଣ ନିହାତି ଭାବରେ ଅପଡ଼େଟ୍ଟି ଯେହେତୁ ରହିଛି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କର କାଲି ସକାଳ 7ଟା ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଅଫିସ୍ ରହିଛି ଅନୁଗୁଳ ସେଇଠି ଯାଇକି ଆପଣ ଦେଖା କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କାଲି ଜଏନ୍ ଲିଷ୍ଟ ରହିଛି ନିଜ ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅରିଜିନାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏଇଟା ମେ ବି ମେନସନ୍ ନାହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୋଟିସ୍ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିନି ତ ମେନ୍ କଥା ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ନିଜ ସହିତ ନିଜର ଅରିଜିନାଲ୍ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନେବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅରିଜିନାଲ୍ ଯାହା ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଏକ୍ଜାମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଏବଂ ଟ୍ରେଡ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ନେଇଥିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଏବଂ DL ନେଇଥିବେ ନିହାତି ଭାବରେ ଏବଂ ରହିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା ଜିନିଷପତ୍ର ଦରକାର ଆପଣ ଯାଇକି ସେଠି ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ ଏସବୁ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେବ ଦେନ୍ ଆପଣ ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ରହିବା ପାଇଁ ଆସବାବପତ୍ର ଯାହା ନେବା କଥା ନେବେ ସେଇଠି ଆପଣମାନେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ ଅଫିସରେ ବୁଝି ନେବେ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣମାନେ ନିଜ ସହିତ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ କରିକି ନେବେ ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋ 2ଟି ନେଇଥିବେ ଏବଂ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଅରିଜିନାଲ୍ DL ଅରିଜିନାଲ୍ ନେଇଥିବେ ତା ସହିତ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅରିଜିନାଲ୍ ନିହାତି ଭାବରେ ନେଇଥିବେ ଏହି ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛ ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କର ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅପଡ଼େଟ୍ ପହଞ୍ଚୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ ମୁଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ସବୁବେଳେ ଜାରି ରଖିଛି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି ଆପଣମାନେ ଆଉ ଟିକେ ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେୟାର କରିଥାନ୍ତୁ ଏମିତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଦେଖୁଛ ନିହାତି ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଥାଉ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ ହୋଇଥାଉ ସବୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସକୁ ନେଇକି ହେଉ ଓଡ଼ିଶା ହୋମଗାର୍ଡ଼ ହେଉ ଯାହା ଅପଡ଼େଟ୍ ସବୁ ଆସିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସିଧାସଳଖ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ମୋର ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ ଏହା ରହିଛି ତ ଇଏ ଥିଲା ଅପଡ଼େଟ୍ ଆଜିର 141 ପଦବୀର ଫାଇନାଲି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ବହୁତ ପିଲା ମୋତେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ ମେସେଜ୍ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଭାଇ କେବେ ଆସିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମୁଁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇ ଥକି ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ସବୁ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଜି ରେଜଲ୍ଟ ପବ୍ଲିଶ ହୋଇଛି ଆଉ ଯେଉଁ 141 ଜଣ ପିଲା କ୍ୱାଲିଫାଏ ହେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ମେନି କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ବହୁତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଧାଇ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚାକିରି ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେଉ ଏବଂ ଟ୍ରେନିଂ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନ ହେଇଛି ସେମାନେ ମନ ଦୁଃଖ କରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଯାହା ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ତାହାର ଫଳ ପାଇଛନ୍ତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଉ ଟିକେ ମାର୍କରେ ବି ଯଦି କଟିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ OSF ଆସୁଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କନେଷ୍ଟବଳ ଫେବୃଆରୀ ମାସ ସୁଦ୍ଧା ଆସିଯିବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସେସ୍ ରହିଛି ଫରେଷ୍ଟର ଗାର୍ଡ଼ ଏସବୁ ରହିଛି RI ଅମିନ ରହିଛି ବହୁତ ସାରା ଚାକିରି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ସବୁ ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଆପଣ କେଉଁ ଚାକିରି ପାଇବେ ତ ଇଏ ଥିଲା ଅପଡ଼େଟ୍ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ଅପଡ଼େଟ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥାନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିଥାନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।